নাজিৰাৰ মঠিয়াচিগা চাৰিআলিৰ সমীপৰ মাছপথাৰত ONGCৰ তেল পৰিবাহী পাইপেৰে নিৰ্গৰিত হৈছে খাৰুৱা তেল। চাৰিআলি জিজিছৰ পৰা দিখৌ জংচন প্ৰডাকশ্যন ইউনিটলৈ সংযোগী পাইপলাইন ফুটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে খাৰুৱা তেল। প্ৰায় 150 বিঘা বিস্তৃত কৃষিভূমিৰ মাজভাগত অৱস্থিত এই পাইপলাইন। ফলত কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ইফালে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সাংবাদিকৰ লগত বাগবিতণ্ডাত লিপ্ত প্ৰডাকশ্যন DGM S শিৱা চন্দাৰ। এয়া ONGCৰ আওপুৰণি পাইপৰ বাবে হোৱা নিৰ্গত নে আন কিবা ডাঙৰ ৰহস্য। ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ बात करने के लिए। क्यों नहीं है? आप तो अभी यहाँ पर है ना? क्या हुआ है यहाँ पर? क्या हुआ है अभी? आपको क्या मालूम है? नहीं, मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं करेंगे आप? सीनियर पर्सन को आने दीजिए, आप उनसे बात करिएगा। कब आएगा? टेक्निकल इशू बता दीजिए, क्या हुआ है? वो बस आ रहा है। क्या हुआ है टेक्निकल बता दीजिए। बताया ना कि वो आ रहे हैं, वो बताएं। आप जानते हैं तो बताना। हुआ क्या है यहाँ पर? अरे आने तो दीजिए। जाने से क्या होगा? बताने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जानना बताइए ना, यहाँ पर क्या हुआ है? बोलना है। खेत के बीच में आप लोगों का ONGC का ऑयल लीक हो रहा है, अभी क्या कहेंगे आप? आपको सामने सब दिख ही रहा है। क्या कहेंगे अभी? ऑयल बस लीक थोड़ा बहुत लीक हुआ है। हमारी टीम आ गई है, क्लीनिंग प्रोसेस चालू है और बाकी रिपेयर के लिए भी टीम आ रही है अभी। किस वजह से हुआ है? मतलब किस वजह से हुआ? हाँ, तो नॉर्मल रेस्टिंग है, ओवरेज की वजह से। की। मतलब ये पुराना ये खंडर हो गया, अभी ठीक नहीं किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन रिपेयरिंग होना चाहिए, नया होना चाहिए। पाइपलाइन कहाँ से कहाँ पर जा रहा है अभी? कहाँ से कहाँ गया है? ये चाराली जी से है। जी से कहाँ जाए? कहाँ गया था? ये DJB तक। क्या था? कितना पुराना लाइन है ये तो देखना पड़ेगा, नहीं पता कितना पुराना है। ऐसे कितना दिन चलता है ये पुराना लाइन? नहीं आइडिया। इसका तो एक्सपायरी कुछ डेट होगा। नहीं, आइडिया नहीं है कुछ इस बारे में। ঘটনাটো মানে এতিয়া আমিও বিশেষ নাজানিম নহয়, তেওঁলোকৰ বিভাগীয় হেৰিহে জানিব। আপুনি কি দেখিছে? মানে ইয়াত কি কৰি আছে আপুনি? ইয়াত মই এতিয়া মানে কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ। হয়, কি কাম কৰিছে? কি কাম লগাইছে? কুদেল তুলিবলৈ। দ্বিতীয়তে মানে এইটো পুৰণা লাইন নেকি সম্ভৱ ফুটিছে। কেতিয়া ফুটিছিলে কিবা গম পায় আপোনালোকে? মই এতিয়া নাজানো, মই মানে বেলেগ এঠাইত আছিলোঁ, তাৰপৰা কাম কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ। জুই ওলাব পাৰে নেকি? জুই জ্বলিব পাৰে নেকি? চিগাৰেট টিকেট খালে ওলাবও পাৰে। হয়, যিহেতু এখন কৃষি পথাৰ হয়, এনেধৰণে ONGC এটা যথেষ্ট গাফিলতি বুলি ক'ব বিচাৰিবনে আপুনি? ইয়াত যিহেতু খেতি পথাৰ নষ্ট হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত। হয় বাৰু, অকণমান চাব লাগে তেওঁলোকে। খেতিটো ধান থকা দিনটো অকণমান দিগদাৰে আছিলে। শুকান নোৱাৰি হৈছে, যদি জ্বলি যায়। হয়, সেইটো কোনোবা দুচিৰিকাই লগাবও পাৰে, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয়। কেনেধৰণে গম পালে আপোনালোক ইমান বিশাল পথাৰৰ মাজত এইটো ঘটনা? মই মানে বেলেগ এঠাইত কাম কৰি আছিলোঁ, তাৰপৰা মোক বাটৰ পৰা লৈ আহিলে কাম কৰিব কাৰণে। মইতো মানে বিশেষ নাজানিম। তেলখিনি উঠাবৰ কাৰণে? হয়। কোনে আনিছে আপোনাক? আমাৰ সংগীতা মোহন আছে, তেওঁ তেখেত আছে। নাজিৰাৰ পৰা জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24।